হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অঞ্জনা লাইফ ইটস। আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব, আজ আমাদের বাড়ির তুলসী মঞ্চ প্রতিষ্ঠা হবে, ওটাই শেয়ার করব। পুজোর জন্য যা যা লাগবে মা আর দিদা মিলে সব কিছু অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছে। ফল থেকে যা যা লাগে, এখানে ব্রাহ্মণ ঠাকুর চলে এসেছেন, উনি ওনার মতন যা যা লাগবে পুজোর জন্য সামগ্রী উনি ভালোভাবে অ্যারেঞ্জ করে নিচ্ছেন। উনি ফলমূলও কুটে নিয়েছেন আর যা যা লাগছে এখানে যজ্ঞ হবে ওটার জন্য উনি কাঠগুলো নিয়ে রেডি করছেন। ओम अग्नि प्रज्वलित वंदे जात वेद हुदासन जल विदासी बाबू ओम नमो विष्णु बाबू ओम नमो विष्णु जीवाय विष्णु नारायण ओम नमो तद विष्णु परम सदा पश्चिम विष्णु ओम भूरिवसुत सूर्यवनं भूपदेव सिद्धिं ओम स्वाहाय ओम सिद्धि सूर्य देवी व चक्रवर्ती ओम तद विष्णु परम सदा पश्चिम विष्णु ओम नमो तद विष्णु परम स्वाहाय विशिष्ट भारत प्रदेशे अद्य माघे मासे शुक्लपक्षे पूर्णिमा एवं गुणविधि विशेषण विशिष्टान पुण्यतिथौ पुनर्जोषोत्र विष्णुप्रियासी सर्वापजन तुलसी मंदिर पूजा पश्चिम विष्णु परमपदम सदा पश्यन्ति सूर्यदेव शुक्लाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायण विष्णु ओम नमो विष्णु नारायण ओम तद विष्णु परम पदं सदा पश्यन्ति सूर्य देवी शुक्लादम ओम नमो ओम प्राणस्य वाणस्य अपनस्य